Mga kasimanwa live kita makaron no ya sa aton karang Rojas Avenue kung siin nga ni makita naton nga gaumpisa daw nga ni kara ita baskog runay karang ugan ag sundan pa itry kara pagid nga mabaskog nga hangin. So sa aton karang ag makaron man nga oras no brown out man do pila naton ka mga porsyon iya sa aton nga Banwa it Kalibo. So sa aton karang weather forecast no, maghalin sa aton karang DOST Pag-asa mga kasimanwa ay padayon sa gihapon nga ginapaidagom karon sa signal number 4 do pila ka mga banwa iya sa aton karang probinsya Aklan di kara sa southern portion of Aklan, Kagakipro, Libacao, New Washington, Banga, Altavas, Madalag, Balete, Agbatan. Again, doon do mga lugar iya sa aton karang probinsya Aklan, mga kasimanwa nga ginpasaka sa gihapon no, up to makaron nga oras sa signal number 4 sa southern portion Aklan, Banwa Libacao, New Washington, Banga, Altavas, Madalag, Balete, Agbatan. So makaron aton nga ginabaybay ro Kalibo no Mansha Bridge. Ag kung makita naton kung kamuhay dagano or naga-drive it inyo karon yung mga bihikulo, medyo hindi hagos kara maklaro ro karsadahon bangod gani nga mabaskog ro ugan ag hangin mga kasimanwa. So sa mga motorista naton nga nagabaybay makaron sa karsadahon hay magdahan gid sa inyo karon nga pagmaneho bangod nga mabaskog ro ugan naghangin ag madanlog ro karsada mga kasimanwa. So sa makaron nagaamat-amat man itubo raton karang suba raton karang Aklan River iya sa may Kalibo no Mansha Bridge mga kasimanwa. So sa makaron mga kasimanwa no gina bye-bye try ka na si Bagyong Tino ro lugar karon Negros Island region mga kasimanwa ag approaching imauron sa Panay Island makaron nga oras ag makaron man nga adlaw mga kasimanwa. Medyo no sa latest forecast aton karang Pag-asa no sa karon nga weather bulletin medyo naghinaon kara sangkiri inday kara si Tino pero padayon sa gihapon kara nga ginapaandaman ro mga residente ag pumuguyo Western Visayas ag Negros Island region mga kasimanwa. Rohangin nga daga ni ray ka nga Bagyong Tino mga kasimanwa is umabot sa 140 km per hour. Grana karon nga bugso hay 195 km per hour. So makaron makita naton ro aton nga Aklan River nga nagaamat-amat yun itubo ag gubugot ang ni karon magubog nga mayad ro tubi karon iya sa aton nga Aklan River mga kasimanwa. Still man nga ina sa gihapon sa signal number 3 ro pilaman ka mga porsyon iya sa aton nga probinsya Aklan kat mga wa na mention no kaina sa listahan it's signal number 4. So makaron nababatsagan yun naton ro mabaskog karon nga hangin ag ugan mga kasimanwa iya sa aton nga Banwa it Kalibo.
Si Panggang Daya, keep safe sa Tanandira. Thank you so much Himo Pangga. Kasimanwang Daya. So, next bulletin it aton karang pag-asa ay alas 2 pa karon magagawa man mga kasimanwa. So, makaron hay mabaskugot agidro pagbubo karon it ugan mga kasimanwa di kara sa aton nga Rojas Avenue, particular iya sa aton karang Banwa it Kalibo. Si Panggang, si Kasimanwang, Jet Li, thank you so much. May ako man yan dito kakilaga mga Kasimanwan dito sa Boracay nga mainit ako no, may silak ako no inakaron sa Banwa sa may sa Banwa ita Malay. So again no, maghagong ro aton karon nga mga Kasimanwa kay haron yan ni naga-amat-amat gun it baskog ro pagbuo it ugan mga Kasimanwa. So sa gihapon no masin nga ni raton karang Banwa it Kalibo higin paidawom karon sa signal number 3 hay abo sa gihapon karon nga mga motorista, mga tricycle karon nga nagabiyahe iya sa aton karang Banwa it Kalibo. So aton man karang sisaon mga Kasimanwa noro aton karang mga terminals iya sa aton karang Western and Eastern. So aton lang karang pag-agtunan niya sa Eastern mga Kasimanwa di kara sa may barangay Estancia kung sa gihapon may gabiyahe pa. So makaron yung man medyo naghayag-hayag no. Ro aton karang tiyempo. Pero naman sa gihapon karon do pag-ugan-ugan hangin mga Kasimanwa. Grabe baskog signal number 4 gun kamuna na trauma. Gun ako sa bagyong Yolanda anay umuli kami wagon kami itbagay. So kabay pa no mga Kasimanwa nga hindi gon gid magpanagasa unay karang si bagyong Tinoy sa tong karang probinsya it Aklan. Si Kasimanwang Maria Leni Ribito Imahe dahan kamukas sa pagbiyahe abugin niya sa gamat kimo Kasimanwang Maria Leni. O masin nga ni karahumina aron kara si bagyong Tino mga Kasimanwa hay threaten gihapon ni Moras aton kara nga Western Visayas, Gasa Negros Island region. So hindi gid kita magpakampante even though nga mahayag-hayag ang masilak ro aton kara nga lugar kay ina gihapon karon do banta itaron kara nga si bagyong Tino. Sa Kalibo sa gihapon no sa gipagwakar nga latest bulletin it aton karang pag-asa still no nakaron sa signal number 3 aton karang Banwa it Kalibo. Si Kasimanwang Erlina Vega Ligaspe mag-ingat ka muna sa station. Abugid ni sa gamat Kasimanwang Erlina. Again, mga lugar nga ina sige hapon sa signal number 4 iya sa southern portion it aton karang probinsya Itaklan, hayro Banwa it Libakaw, New Washington, Banga, Altavas, Madalag, Balete, Agbatan, and the rest karon sa mga pila ka mga Banwa man nga wana mention naton di kara sa signal number 4 hay nagapabilin sa signal number 3 mga Kasimanwa. So hara bahagya nga nagpundo karon do ugan
Yes, ato karang nga Banwa 8 kalibo mga kasimanwa. So again, babantayan pagid naton karado level man ita tubi sa aton karang Mobo Bridge ag Kalibo naman siya bridge. Kay di karon sa Mobo Bridge mga kasimanwa ro critical level at aton karang tubi di karuyon hay 5.4. So aton karang i-update man or aton nga Kalibo MDRRMO kung alin man do status it water level naton ina sa may Mobo Bridge mga kasimanwa. So makaron aton na ni karang pag-agtunan do terminal man iya karon sa aton nga barangay istansya ag usisaon naton kung may biyahe para pila karon ka mga bus no halin iya sa Kalibo paagto karon sa Iloilo, Rojas ag Katiklan mga kasimanwa. Si Panggang Liama, si Kasimanwang Liama Torres, mag-ingat ro tanan, abogin niya sa gamat, magdahan kita tanan, mga kasimanwa. So again, sa mga kasimanwa naton, nga una sa low-lying areas, ay kung pwede no nga mag-evacuate yun kamo,